سلام تنا كافة تلاقي تلفزيون إرسالتي بتحكم كبرى سمعتنا أن اليوم زدنا لكم زينات إنه فيلم عجنا رصته ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ጸንሐ መደብ ምጥያስ ዕጡቓት ተዳግም ተጀሚሩ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ብዝፈጸሙ ደብዳብ 62 ሰባት ተቐቲሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ስልጣኑ ከም ዘለቐ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ንተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማል ክትህቦ ጸንሐት ሓገዝ ደው ከም ዘበለቶ ገሊጻ ኣሜሪካ ኣብ የመን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 74 ሰባት ሞይቶም 171 ድማ ቆሲሎም ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ጸንሐ መደብ መፍታሕ ዕጥቂ ምፍናውን ምጥያስን ዕጡቓት ዳግም ብወግዒ ከም ዝጀመረ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ትማሊ 17 ሚያዝያ 2025 ኣብ ማእከል ስልጠና መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ልኡኽ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣህጉራዊ ትካላትን ተረኺቡ ነቲ ዳግም ዝተጀመረ ስልጠናታት ድሕሪ ምክትታል ምዕባለ ዳግሚ ውህደት ገምጊሙ ኣብቲ እዋን ኮሚሽነር ሃገራዊ ዳግመ ህንፀት ኢትዮጵያ ኣቶ تمسكن طلعون مسرح داغمه مجمر مفتاح عدقي مفناون مطياسن عطوقات تعذيبو وتمسرح اب تግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ኦሮሚያን ይተግበር ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ እቲ መደብ ዕጡቃት ነበር ናብ ሰላማዊ ሲቪላዊ ናብራ ንኽሰጋገሩ ኣብ ሕብረተሰብ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንኽገብሩን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣቶ ተመስገን እተን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጠና ዝህባ ዝነበራ ማእከላት ስልጠናን ተሃድሶን ዳግመ ምትእስሳርን መቐለን ዕዳጋ ሓሙስን ሎምውን ዕጡቃት ነበር ተቐቢለን የሰልጥና ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ኮሚሽነር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ 5,000 ዕጡቃት ነበር ናይ ሕዌት ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ ኣሳት 12,000 ዕጡቃት ነበር ናይ ሕዌትን ምጥያስን ስልጠና ከም ዘዘሙን ኣመልኪቱ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ ክልላት ዓፋር ትግራይን ኣምሓራን ኦሮሚያን ዝርከቡ 25,000 ዕጡቃት ነበር ናይ ሕዌትን ዳግመ ውህደትን ስልጠና ከም ተወሰዱ ኣብርዩ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ግዛት ሰሜን ዳርፉር ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 62 በርጌት ሱዳናውያን ከም ዝሞቱን 75 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰራዊት ሱዳን ሓቢሩ ኣብቲ ብ16 ሚያዝያ ንከተማ ኤልፋሽር ዕላማ ዝገበረ ኣፈላላይ ዘይብሉ ደብዳብ 17 ደቂ ኣንስትዮን 15 ህፃናትን ግዳያት ከም ዝኾኑ መግለጺ ሰራዊት ተረጋጊጹ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብታ ከተማ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ 70 ዕጡቃት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከም ዝቐተለን ብ10ታት ዝቁፅሩ ካልኦት ከም ዘቆሰለን ከምኡውን 15 ድርዓት መካይንን ክልተ ናይ ነዳዲ ቦታትን ከም ዘዕነወ ገሊጹ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን እዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ዘካየድዎ ውግእ ነቲ ኣብ ኤልፋሽር ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘምዘም ከም ተቆፃፅርዎ ይፍለጥ ኣብቲ ግጭት ኣሳት 400 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣሳት 400,000 ድማ ከም ዝተመዛበሉ ኣሃዛት ሕብረት ሃገራት የመልክት ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ መላእ ሱዳን ብሓይልታት መንግስቲ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝተመንጠለ ይፍለጥ بخال وجن بايتو ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሱዳን ዝፈጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ቀዋሚ ወኪል ፈረንሳ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ፕሬዝደንት ባይቶ ጸጥታን ጆሮም ቦኖፋንት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ዘምዘምን ኣብ ውሽክን ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝፈጸሞ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብትሪ ከም ዝኾነንዎ ኣፍሊጡ ቦናፎንት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ በቲ ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ክሕተት ከም ዘለዎ ኣስሚሩ እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ውግእ ብቁልጡፍ ደው ክብል ደጊሙ ብምጽዋዕ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ኤልፋሽርን ከባቢያን ዝገብሮ ዘሎ ምድንጋር ደው ከብል ሓቲቱ ኣባል ሃገራት ናይቲ ቤት ምኽሪ እቶም ኣብቲ ግጭት ዘሎ ወገናት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ንሲቪላትን ክከላኸሉን ግዴታታቶም ክፍጽሙን ጸዊዐን ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣምባሳደር ዓሊ ዩሱፍ ኣሕመድ ኣሽሸሪፍ ስልጣኑ ከም ዘለቐቀ ሎሚ 18 ሚያዝያ ብወግዒ ከም ዘፍለጠ መርበብ ዜና ኣልሙሓቐቕ ኒውስ ሓቢሩ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ሱዳናውያን ዲፕሎማሰኛታት ምዃኑ ዝነገረሉ ኣምባሳደር ዓሊ ዩሱፍ ኣብታ ሃገር ፖለቲካውን ጸጥታውን ብድሆታት በቐጻሊ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ካብ መዝነቱ ምውራዱ ኣሙቓ መሰጋገሪ መንግስቲ እቲ ሃገር ርኡይ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይግለጽ እቲ ሚኒስተር ስልጣኑ ከም ዘለቐቀ ብወግዒ ድሕሪ ምሕባሩ ንመሪሕነት ሱዳን ዓሚቕ ሞሳ ንተወፋይነት ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትር ድማ ዕዙዝ ምስጋና ከም ዘመሓላለፈ እቲ ምንጪ ሓቢሩ
ኣምባሳደር ዓሊ ዩሱፍ ብሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ስለቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘንበረሉ እምነት ምስጋንኡ ብምቕራብ ሃገራውን ዞባውን ብድሆታት ተጻዊሩን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ከመርሕ ብምጽንሑ ክብሪ ከም ዝስምዖ ገሊጹ ነዚ ብድሆታት እዚ ብምሉእ ተወፋይነትን ቆራጽነትን ኣብ ምግጣም ኣብ ውሽጢ እቲ ሚኒስትሪ ካብ ዝነበሩ መሳርሕቱ ዘይነቕነቐ ደገፍ ከም ዝረኸበ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትር መሳርሕቱ ውፍያት ለጋሳትን ርእሰ ፍትወት ዘይብሎምን ምዃኑ ኣድናቆቱ ገሊጹ ኣስዒቡ ንዝፈትዎ ሃገሩ ብዝገበሩ ኣበርክቶ ዕጉብ ምዃኑ ብምግላጽ ሎሚ ካብ ፈረስ ወሪደ ኣለኹ ንዓደይ ድማ እሙን ወታደር ኮይነ ኣገልግሎተይ ክቐጽል እየ ኢሉ ኣምባሳደር ዩሱፍ ብተወሳኺ ተራ መራኸቢ ብዙሃን ወከልቲ ሲቪላዊ ማሕበራት ከምኡውን ሓፋሽ ህዝቢ ሱዳን እንተላይ መምሃራንን ሓይልታት ጸጥታን እውን ዝምስገን ምንባሩ ጠቒሱ ቆስሊ ህዝቢ ንምፍዋስ ኣብ ምሕጋዝን ዝገብርዎ ጅግንነት ንሓድሽ ባና ተስፋን ዓወትን መገዲ ከም ዝጸረጋ ገንዚቡ መንግስቲ እዚ ዜና ከሳብ ዝተዋደደሉ ሰዓት ኣምባሳደር ዩሱፍ ካብ ስልጣኑ ዝወረደሉ ምክንያት ኣይገለጸን ኣሜሪካን መሰጋገሩ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ATMIS ክትገብሮ ጸንሐት ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ብወግዒ ደው ከም ዘበለቶ መግላጻ ባይደዋ ኦንላይን ዝተባህለ መርበብ ዜና ሓቢሩ بتاريخ دقف أمريكا مولا مسارحيتات سلطنان ملوات أسلياوي حبريتان إذا تقاللو كوينو إذا تلوخو أكو تشعن شوعتن باسم أميسوم كاب زمسرات أتحيزو عند حقوق نايتي سرحيتاوي عقمو كوينيو تانيحو مقرات دقف أمريكا نتي أنصارتي أمنا مقادشو نابز قربا عدتاتن زوباتاتن زقسقس زلو عطو خيلي الشباب زكاد زلو صارتات تسأرى شبرا بخبيت كداخمو كم زخل تنتنتي تنقو أمريكا حانت كابتن صعبية أهجراوين لقستي آتميس كوينا كم تصنحت زفلت كوينو موالعة مقراطة مورال سراويت مقسقاسن لوجيستيكن نسافيح التاوق قرصي نايت زوبا بألوتا كيتصلو سقات فاتيرو الله ሚኒስተር ምክርኻል ሶማር ብድሆታት ከም ዘለዉ ብምእማን ምሉእ ጸጥታ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ክወስድ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክብደት ናይቲ ኩነታት ብምእላይ ኣሜሪካ ዝገደፈቶ ሃጓፍ ንምምላእ ምስ ካልኦት መሻርክትና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ብውሳነ ኣሜሪካ ከም ዝሓዘነት ጠቂሱ ዋሽንግተን ውሳኔኣ ዳግም ክትሓስበሉ ፀዊዑ ከም ኡጋንዳ ቡሩንዲ ኢትዮጵያን ኬንያን ብዝኣመሰላ ኣበርክቶ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ኣቢላ ደገፋ ዳግም ክትጅምር ድማ ተማሕፂኑ كيلاتات تسطا إذن أمريكا وسنة نتي أبزي أوانزي أما كلاي شبلي بقلتف سجوم زلو الشباب مورال ذهب مخانو يأمنو أبزي قرب أوان أب عنكلات وشتاو دبلوماسي استزركها مسيراو تسبتاب مقراص هاجراوي حجز نتي تفاتير زلو تسطاو مخسبن بوليتيكا ومعبالن أب حدقا كأتو زجبرن أبز حلف 10 عامتات استجبرت عرتات هنسات سلام زعنن مخانو أتنقيقو أمريكا أودب ندادي راس عيسى نا يمن بزفتصمتو متكعت عير بو حدود 74 سبات كم زموتن 270 حدن كالوت كم زقصلون أغراوين معكنات زينا قالحين نهاز موتن مقصلتن نايتي بعث شوعة ميازيا بزفتصمتو متكعتي بيت صحفتت عنا هديدا كم زرقاقصو معكن زينا المسرح بيرا سراويت أمريكا تمتكعتي من ندادي عطقات حوتين مفتاح يكايد كم زلو قاليزو مأكلاي أزازي أمريكا سنتكوم أما حبراو مرخويتات أبزرقوحو حبريتا نودب ندادي راس عيسى كم زعنوو بمقلات علامة نايتي متكعتي نتي كتباوي ملجي سلطان نايتهم من زيقاتاتهم إنا مزموزو عبي سقاي زفوترو زلوو زبالهم عطوقات حوتين مدخا منبر نيمانوين نمقوداء كم زيكونا قليسو اتندادي بحقاو مقدين هزبي يمن كقربالو ودمايلو إذا متكعززي بريزنت دونالد ترامب أول حد رئيس سلطان كابز حزن الجو أمريكا أما كلاي مبرق كابز كايرتو تدرو سرحيتاتن قبل الحوتي كابز فتسموتو متكعتاتن اتزغفن قتالن مخانو تقليتو أول حد مقابيت أمريكا قبل معلتات بزكايرتو متكعتي لألي 5 سبات كان زتقاتلو سبب سلطان حوتي قليتو منبارهم زذكريو راس عيسى أبيمن وسانن متكعتازي بلون تحت قلصي مسمر ندادن ودبن كم زحز ودب لمعات حبرات هاجرات يحبر أساس 700 كاب أتوات يمنن 800 كاب سبعوي حجزات دما بودبات راس عيسى هديدان أسا سالفن يحلف بخالو وجن أمريكا أجراو بنك يمنن 3 العلوات سبع سلطاناتون نعطوقات حوتي جنزبوا دقاف كم زجبرو بمخصاص بعصر شوعة ميازي عبل اليوم أجدا كم زنبرة تفليتا
እቶም እገዳ ዝተገብረሎም ሰበስልጣን ናይቲ ባንክ ከማል ሁሴን አልጀብሪ፣ አሕመድ ታቢት፣ ኖማን አልአብሳን፣ ዓብድልቃድር ዓሊ ባዝራን እዮም። አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ታሚ ብሩስ አብዛሃቦቶ ጋዜጣዊ መግለጺ መርበብ ስጋት ኢራን ንምእላይ ፋይናንሳዊ መርበባት ሕቲ ተበጻሕነት ባንክን ንምዝራግ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ አረጋጊጻ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዘንዛዘም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ስስናይ ንምንያልኩም።